Semua masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat kualitas hidup yang sama. Dengan 56% penduduk berada di satu pulau, 44% penduduk lainnya memiliki keterbatasan akses. Kita percaya bahwa akses untuk meningkatkan diri harus merata. Dari kesenjangan ini, Kumpul hadir dengan visi untuk memberikan akses yang lebih merata untuk pemberdayaan kewirausahaan di seluruh Indonesia. Dengan jejaring penggerak ekosistem yang luas, kami memiliki program-program inovatif yang bisa meningkatkan skill dan network untuk mendukung entrepreneurs, yang didistribusikan melalui lebih dari 70 hubs dan community partners kami yang tersebar di puluhan kota di Indonesia. Kumpul telah mengedukasi kami untuk menjadi ekosistem builder yang terbaik, serta exposure dan akses ke program-program nasional. Lebih dari 1.200 startup dan 400 kesempatan kerja telah terbentuk melalui program-program Kumpul, sebagai bukti nyata kami dalam pemberdayaan ekosistem kewirausahaan. Helping us meeting the right mentors, the right network, and the right activities or programs. So thank you Kumpul and hoping to join your next programs and activities. Tidak hanya berhenti di situ, Kumpul juga turut membantu para talenta dan pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kualitas mereka melalui jaringan mentor kami. Partnering with Kumpul is one of the most effective ways for VC to be directly connected with the local startup ecosystem. Kumpul yakin, bersama kita bisa memberikan impact lebih besar bagi entrepreneurs dan menjadikan Indonesia yang lebih berdaya. In the Intelligent World 2030, digital government adapts to people's livelihoods. A dynamic and multidimensional labor force, blending human insight with robotics, AI, and more, becomes a key factor in production. People's focus shifts beyond material wealth, and digital means achieve digital equity and fairness, as well as taking control of the metabolism, the very health of the earth. New connectivity, new computing, new platform, new ecosystem. These build the foundation of the Intelligent World 2030. New connectivity, 5G-based communications technologies enable ubiquitous connectivity and all-domain perception. New computing, from silicon computing to optical computing and quantum computing, from all-flash to DNA storage. An open computing ecosystem enables pervasive intelligence. New platform, the ongoing accumulation of industry experience into a converged digital platform, which can be inherited, ultimately enabling digital innovation in all industries.
New ecosystem. The SAPO-based collaborative ecosystem provides more comprehensive customer-oriented commercial solutions. Welcome to the Intelligent World 2030. Intelligent, green, and resolutely people-oriented. Good afternoon and welcome to InConnect, an industry insights session presented by Kumpul, supported by Huawei Cloud Indonesia. My name is Rosa and I will be your host for today. Thank you for joining us in this special occasion. Let me know where you guys are coming from in the chat box. I would also like to give special thanks to Huawei for supporting the 5th InConnect program. As previously, we have conducted 4 InConnect sessions inviting experts from agriculture, sustainability, digital consumer, and logistics sector. In this today's InConnect, we will have a closer look into the development and use case of AI through a panel discussion with the topic of AI as solution in achieving digital transformation. We hope that you will receive new insights around those sectors, potential collaboration with industry experts to drive more impact in the industry. So stay tuned. Now, before we begin, I would like to invite Mr. Hadi Othman as a managing director at Kumpul to give us an opening remarks. To Mr. Hadi, time is yours. Hello and very good afternoon, everyone. I'd like to say hi to Leon from Huawei, as well as our esteemed and distinguished panelists today, Pak Surya Diputra, Randall, Pak Surya, and Pak Rama. It's really good to have you guys also, and I can't wait to see what is today's discussion's output. So I'll keep this really short because I think the real meat of the event will be with the panelists. But I just want to introduce a little bit of Kumpul. So what is Kumpul is we are here to provide entrepreneurs equal access to their potential. Basically, we do this through programs, Place and People, where we provide programs nationally from Medan all the way to Jayapura. We create conversations between startups and corporates as well as venture investors. And we then also are looking at how we can grow the different startups through a set of diagnostics and reviews and finding them through our funding them through our accelerated program as well. So today's InConnect is really about how AI could be a solution for improving Indonesia's digital ecosystem. And it's really going to be very interesting to hear from the panelists. So what is InConnect? Yeah, I think InConnect, I think it's 5 times now, as our MC mentioned. It's really started as a way to connect investors, government, as well as the startups. So we're really looking forward to a very productive event where the startups get to talk and ask questions, and well, you never know what could happen out of this InConnect. I think to wrap up, I'd like to extend our appreciation to Huawei Cloud for supporting this InConnect. And of course, I'd really like to thank all the people who are spending their time to listen and see what can they do to improve their
adoption of AI as a solution for their digital ecosystem. I'd also like to thank all the startups that are here because you are the guys that we're trying to give access to. And I think this is one of the best ways that you guys can also connect with all the different stakeholders in the ecosystem. And one more time, I'll just like to say thanks to all the panelists for also spending time this afternoon to share their opinions and give their thoughts on how we can really take this topic forward. So wishing you all a very productive and insightful afternoon, and thank you once again, everyone. Thank you so much, Mas Hadi, for your warm opening. Now, I would like to invite Mr. Surya Irawan, Cloud Channel Manager at Huawei Cloud Indonesia, to give us an introduction to Huawei Cloud. But before that, let's watch a video by Huawei about smart city. Smart Society semakin dekat. Cloud, AI, dan 5G menjadi pendorong yang menggerakkan Smart Society dan mempercepat pembangunan perkotaan. Huawei Cloud berkomitmen untuk membangun City Intelligent Twins untuk memfasilitasi pemerintahan kota dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan memajukan perekonomian. Solusi Huawei Cloud untuk pemerintah memungkinkan dengan satu ID, satu window, dan satu jaringan layanan publik untuk memfasilitasi pembagian data, menyederhanakan penanganan layanan untuk penduduk dan meningkatkan efisiensi pelayanan kota. Solusi transportasi cerdas Huawei Cloud dapat mengoptimalkan waktu penyalaan lampu dan tata letak jalan untuk mengurangi kemacetan dalam kota dan membuat perjalanan lebih ramah lingkungan. Solusi kota aman Huawei Cloud dapat mengidentifikasi orang, kendaraan, artikel, dan kejadian, kemudian melakukan analisa big data, sehingga dapat mengurangi kejahatan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman. Solusi pelayanan kesehatan pintar Huawei Cloud dapat meningkatkan pembagian informasi medis antar rumah sakit dan mengimplementasikan big data untuk medis dan diagnosis patologi yang dibantu teknologi AI yang membuat orang dapat dengan mudah mendapatkan perawatan medis serta membuat diagnosis perawatan lebih efisien. Solusi pendidikan pintar Huawei Cloud memberikan akses semua siswa sekolah dasar di kota ke guru-guru berkualitas di sekolah-sekolah unggul. Universitas dapat menggunakan cloud computing dan AI untuk melakukan penelitian dan inovasi ilmiah secara signifikan lebih efektif. Huawei Cloud memperkuat manajemen pemerintah, pengambilan keputusan, dan kemampuan pelayanan publik. Hal ini dapat mempercepat peningkatan industri lokal dengan memanfaatkan cloud, AI, dan 5G. Perusahaan teknologi tinggi seperti internet, teknologi informasi, bioteknologi, AI, dan perusahaan manufaktur cerdas bekerja sama memanfaatkan cloud dalam membangun ekosistem industri yang lebih hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan secara komprehensif meningkatkan ekonomi lokal. Huawei melayani lebih dari 200 organisasi pemerintah dan publik, lebih dari 80 negara dan wilayah. Di Beijing, Huawei Cloud membantu pemerintah Beijing membangun pusat layanan pemerintah kelas 1 yang meningkatkan pemanfaatan sistem sumber daya hingga 3 kali lipat. Di Tianjin, Huawei Cloud mengurangi rata-rata jam sibuk pagi hari 15 hingga 20 menit di Tianjin Eco City dan menyediakan lajur kosong untuk keadaan darurat. Di Shenzhen, Huawei Cloud membantu Longkang membangun kepolisian pintar dengan video dan platform big data kepolisian yang mengurangi tindak kriminal sebesar 29% dari tahun ke tahun. Di masa depan, Huawei Cloud akan bekerja sama dengan para mitra untuk memperkaya ekosistem industri cloud, AI, dan 5G. Membangun platform digital kota pintar dan memajukan kecerdasan untuk kota-kota pintar.
Oke, selamat siang semuanya. Bisa dengar ya suara saya? Oke, perkenalkan, nama saya Surya, dari Cloud Huawei as a Cloud Channel Manager. Hari ini, saya berkesempatan untuk, menjelaskan ya terkait, Huawei Cloud Introduction, kepada, Kumpul dan orang-orang yang terlibat pada hari ini. Oke, mungkin dari tim Kumpul bisa sharing, untuk PPT-nya. Oke, thank you. Di sini kita akan lebih, fokus terkait, Huawei Cloud. Oke, next. Nah, di sini bisa dilihat, pada halaman ini adalah, journey dari Huawei Cloud itu sendiri. Di sini kita bisa melihat, perjalanan, Huawei, Cloud, in global. Right now, Huawei Cloud merupakan salah satu, cloud provider dengan, pencapaian atau, fasting growth, tercepat di dunia. Saat ini kita menempati posisi nomor 2 di dunia di China dan nomor 5, in global. Saat ini, secara portfolio Huawei memiliki, cukup lengkap. Mungkin bisa dilihat di sebelah kanan, di sana kita memiliki public cloud, hybrid cloud, ataupun, edge, cloud. Dengan berbagai macam, service yang sudah kita miliki sampai saat ini, kurang lebih dari 170, consulting partner yang kita miliki. Kita, banyak memiliki kolaborasi dengan partner-partner, saat ini dan, bisa dilihat di situ ada 3, poin utama, terkait, keunggulan dari Huawei Cloud sendiri. Yang pertama adalah cloud native, for your digital business. Nah, mungkin, yang saat ini kita tahu untuk cloud native itu sendiri ini lagi menjadi tren, kebanyakan, para, developer ya. Jadi kita memudahkan, para, developer ini dengan penggunaan cloud native. Di sini Huawei sendiri sudah, cukup mature terkait, cloud, native itu sendiri. Dan yang kedua adalah best practice for AI and hybrid audio. Bisa saya informasikan, seluruh, teknologi yang Huawei miliki saat ini, itu kita memiliki, fungsi AI sendiri. Even itu dari hardware, tools monitoring, mungkin ada beberapa, perangkat, khusus untuk pengembangan AI sendiri, itu kita semuanya sudah, mengadopsi teknologi AI. That's why, cloud yang kita miliki saat ini, merupakan, improvement, AI juga yang saat ini kita miliki. Hampir, semua cloud service yang kita miliki saat ini adalah, sudah full stack AI. Dan yang ketiga adalah, ekosistem. Di sini Huawei Cloud, ingin membangun ekosistem. Kita bersama dengan beberapa partner, seperti consulting partner dan teknologi partner, kita mau membangun, ekosistem yang, solutif ya, yang bisa kita sampaikan kepada customer kita. Oke, next. Oke, di sini mungkin bisa dilihat, ini adalah peta sebaran dari, Huawei Cloud, in global. Saat ini kita sudah tersebar, data center kita di 27 region. Di Indonesia saat ini kita di-cover oleh, Singapore region, dan saat ini dengan affiliate zone-nya kita sudah memiliki 45. Di Singapura kita sudah di-cover 3 affiliate zone untuk seluruh, customer yang ada di Indonesia, dan kita memiliki lebih dari, 2.500, CDN untuk meng-cover, semua customer kita di dunia. Nah, jadi mungkin dari sini kita bisa melihat, pencapaian, Huawei dengan waktu yang singkat. Kita sudah tersebar di berbagai, negara seperti, Amerika Latin, China, ASEAN, dan Afrika. Oke, next. Nah, di sini mungkin bisa saya infokan, terkait, apa ya, bisa kita bilang, arsitekturnya Huawei lah. Jadi bisa dilihat di sini dari yang paling bawah, dari arsitektur sendiri, Huawei Cloud itu dinamakan dengan Xinjiang Architecture. Kita memiliki 3 produk, seperti public cloud, hybrid cloud, dan edge. Nah, di atasnya itu kita memiliki 3 pendekatan,
Yang pertama adalah data, karena kita percaya dengan kekuatan data pada saat ini kita mampu menganalisa tren ke depannya lebih tepat dan akurat. Yang kedua adalah pendekatan AI. Huawei di sini percaya dan cukup agresif dalam pengembangan AI karena memudahkan kita dalam pengambilan keputusan ataupun melakukan improvement dalam bidang teknologi. Yang ketiga adalah application enablement, pendekatan dari sisi aplikasi. Kita mencoba membantu teman-teman development khususnya untuk pengembangan aplikasi mereka dengan memudahkan pemakaian servis-servis yang mereka butuhkan dengan Huawei Cloud sendiri. Di sini kita ada mungkin bisa dilihat Huawei di sini memiliki marketplace ya, kita bisa bilang. Jadi Huawei membantu para partner ini men-scale out bisnis mereka. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi dengan kemampuan Huawei sendiri dengan ajang marketplace, solusi-solusi yang partner kita punya, teknologi partner ini kita punya, yang memang mereka fokus untuk pengembangan aplikasi ataupun software ataupun solusi mereka bisa put di marketplace kita, di mana semua customer in global itu bisa melihat solusi atau aplikasi yang mereka develop. Di sini memudahkan mereka untuk men-scale out bisnis mereka tidak hanya di Indonesia tapi in global. Dan yang kedua kita ada App Gallery. Ini memang App Gallery ini fokus untuk aplikasi-aplikasi yang akan dipakai di mobile devices-nya Huawei. Dan ini semua solusi cloud ini sudah bisa terimplementasi di berbagai sektor industri. Mungkin bisa lihat di sektor government, internet, finance, manufacturing, semua hampir memiliki smart solution untuk masing-masing industri. Oke, next. Oke, di sini saya mau share sedikit terkait keutamaan dari Huawei Cloud sendiri. Yang pertama adalah kita membangun ekosistem. Jadi sebenarnya kita mengajak berbagai macam partner, dari consulting partner, service partner, manage partner, atau reselling partner, dan kita mengajak juga partner-partner yang memang fokus terkait pengembangan solusi mereka ya, atau aplikasi mereka. Kita gabung dan kita memackage-nya sebagai satu solusi yang bisa kita propose bersama ke customer. Jadi bisa dibilang once kita memiliki kesempatan untuk berdialog dengan customer kita sudah memiliki berbagai macam solusi yang bisa kita offer ke customer kita. Yang kedua adalah one cloud experience for private and public cloud. Di sini maksudnya adalah Huawei itu tidak hanya fokus terkait public cloud. Di satu sisi kita juga memiliki unique produk seperti private cloud kita. Jadi once memang dari customer itu membutuhkan private cloud di sisi mereka, kita bisa mendeliver itu. Karena contoh di beberapa typical customer seperti government atau FSI, finance industry, di situ mereka ada beberapa regulasi yang memang mengharuskan mereka untuk mendeliver cloud ini di data center mereka. Yang ketiga adalah Huawei Cloud sendiri itu sudah full stack AI capability. Kita sudah memiliki banyak varian AI service yang mungkin nanti kalian bisa coba dan bisa merasakan experience langsung. Keempat adalah kita cukup berinovasi ya terkait banyak service cloud yang kita implement in global. Jadi tidak hanya di target selected negara, tapi kita mencoba mengembangkan inovasi ini yang bisa dinikmati in global. Dan kita memiliki best practice for cloud native. Nah, ini yang mungkin sekarang lagi tren untuk teman-teman development pengembangan aplikasi mereka menggunakan cloud native transformation. Dan yang paling menarik adalah Huawei di sini sudah comply dengan berbagai macam certification internasional dan beberapa certification region ya. Jadi security ini bagi Huawei itu adalah hal yang is a must dan ini sangat penting karena almost all the data is stored in the cloud, right? So we need to make sure everything in our cloud is secure and reliable. Dan keempat adalah performance and cost efficiency. Mungkin banyak yang tidak tahu di sini
terkait Huawei adalah pemain ICT yang sudah memiliki experience lebih dari 30 tahun. Jadi pengembangan ICT secara hardware itu kita sudah produce secara mandiri. Jadi dari storage, networking itu kita produce sendiri sehingga kita bisa memaksimalkan cost secara efisien. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa referensi customer kita di Indonesia. Mungkin bisa dilihat ada MNC, ada JNT, ada Citicorp, dan RSVP. Mungkin saya bisa share sedikit. Di MNC kita ada portfolio terkait Celebrities ID, itu ada portal gosip lah ya, terkait yang MNC punya saat ini. Dan JNT serta Citicorp kita memiliki portfolio terkait hybrid atau private cloud kita. Jadi kita membantu pengembangan bisnis mereka, pengembangan inovasi mereka untuk menjadi lebih baik dengan penggunaan cloud. Serta yang terakhir adalah ada RSVP, Rumah Sakit Pertamina. Itu kita membantu pada saat COVID itu datang di tahun 2020 kemarin, kita coba membantu pemerintah khususnya di pelayanan rumah sakit untuk penganalisaan COVID-19 di paru. Jadi kita mencoba mempercepat ya analisa scan paru itu yang terjangkit dengan COVID-19 ini. Dan itu kita mendapatkan apresiasi yang baik dari pemerintah terkait ini. Oke, next. Oke, di sini mungkin bisa dilihat ekosistem Huawei Cloud. Jadi dengan adanya portfolio yang kita miliki, kita percaya ini bisa membawa dan bisa diimplementasikan ke berbagai macam sektor industri. Contoh di healthcare tadi seperti RSVP kita bisa mengimplementasikan solution AI untuk scan paru. Terus ada manufacturing, smart manufacturing untuk mempercepat produksi manufacturing mereka, dan e-commerce, smart city, education, and any industry that we can improve with the cloud solution. Okay, next. Oke, di sini mungkin saya ada informasi sedikit terkait Spark program. Jadi Huawei sendiri itu memiliki program untuk para startup in global, dan ini sudah bisa dinikmati oleh teman-teman startup di Indonesia. Jadi di sini Huawei itu memiliki berkomitmen lah ya, kita melakukan investment kurang lebih ada 100 juta USD untuk men-scale up startup yang emang berkompeten dan memiliki peluang untuk men-scale out lah atau men-scale up bisnis mereka secara baik. Nah, kita mengakselerasi dan mendevelop startup ini dengan program Spark program ini. Jadi kita banyak menginvite berbagai macam expert ya, tidak hanya dari internal kita tapi dari luar juga. Kita harapannya dengan adanya Spark program ini itu akan memudahkan para startup ini yang baru tumbuh, the growth, agar lebih mature secara teknologi dan secara bisnis. Jadi harapannya mungkin untuk teman-teman yang melihat, menyaksikan kumpul hari ini adalah kesempatan yang baik buat kalian untuk mengeksplor startup yang mungkin sedang kalian develop atau sekarang kalian sedang masih from the scratch. Ini kalian bisa coba nanti searching di huaweicloud.com. Spark Accelerator Program. Nanti kalian bisa explore terkait Spark program ini di portal kita. Oke, next. Oke, di sini mungkin bisa dilihat beberapa value ya dari Spark program ini. Yang pertama adalah financial support. Nah, financial support di sini Huawei berkomitmen untuk mensupport dari sisi teknologi. Jadi kita bisa melakukan development fund terkait dari teknologi ataupun AI teknologinya. Memang kita di sini berkomitmen untuk membangun ekosistem ya bersama teman-teman startup. Yang kedua adalah trading dan research. Nah, di sini Huawei juga memiliki komitmen untuk mendevelop startup ini agar lebih mature secara teknologi. Karena Huawei di sini sebagai principal ICT
in global kita memiliki banyak pengalaman terkait teknologi yang bisa kita sharing kepada teman-teman startup. Yang ketiga adalah mentoring. Nah, mentoring ini menarik karena kita banyak sekali berkolaborasi dengan banyak orang yang expert di bidangnya, tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara ya, khususnya di Asia, yang bisa kita lakukan bersama. Yang ketiga adalah technical support. Technical support ini cukup menarik karena di sini mungkin dari teman-teman startup juga bisa berkolaborasi dengan Huawei sendiri as a solution. Mungkin kita bisa discuss terkait solution juga, even itu mungkin sedang tahap pencarian ide atau inkubasi. Nah, itu bisa kita coba melakukan brainstorming terkait ini. Terus kita dapat ada GTM support. Jadi kalau memang dari teman-teman ini mengalami kendala dalam penggunaan cloud-nya sendiri, itu bisa kita support dengan GTM support. Dan terakhir adalah Specfire. Specfire ini kita membuat startup ini akan lebih mature untuk ready to commercial dari sisi bisnis ataupun dari sisi teknologi. Oke, next. Oke, ini adalah beberapa program Spark yang sudah kita jalani. Jadi ada AI Creation bersama teman-teman dari BISA.ai. Mereka memiliki harapan dengan adanya AI Creation yang dikolaborasikan dengan Spark program ini bisa mengajak teman-teman mahasiswa ataupun individual ataupun small business yang ingin membangun startupnya dari scratch, yang tidak tahu kita harus mulai dari mana, ini bisa join ke acara ini sehingga kita bisa melakukan mentoring, inkubasi, sampai akhirnya melakukan bisnis coaching sehingga mereka ready untuk go to commercial. Oke, next. Dan yang kedua adalah kumpul yang pada saat ini event ini sedang berlangsung. Jadi di sini dengan kumpul kita berkolaborasi untuk mengajak teman-teman startup yang sedang growth, yang sedang tumbuh untuk lebih mature secara bisnis dan teknologi. Kita sangat terbuka untuk sharing terkait teknologi, solution ataupun investment ya untuk pengembangan startup yang memang berkompeten nanti. Oke, next. Oke, ini mungkin bisa dicek ya untuk teman-teman sekalian. Bisa di-join juga nih, kita ada program dari Huawei Cloud. Mungkin bisa di-follow juga Instagram kita, Huawei Cloud Indonesia, untuk games-games dari Huawei Cloud. Karena cukup menarik hadiah yang kita berikan nanti. Kita ada Huawei FreeBuds, Huawei Watch, dan Huawei MatePad. Mungkin yang terakhir saya mau menunjukkan satu video kepada teman-teman semua di sini terkait kolaborasi kita Huawei Cloud dengan GNT. Mungkin bisa ditampilkan video yang tadi sempat di-share. We never know when the pandemic will be over. Singapore confirms its first case of the novel coronavirus. Every staff is assigned a role to play in event of an outbreak. And some people are calling this the new normal, but there's nothing normal about it. Halo Kifa, keadaan kamu gimana di sana, Nak? Iya Bu, Singapura lockdown. Ya udah kalau gitu, Ibu kirimin suplemen dan vitamin buat kamu jaga kesehatan ya, Nak. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka mencatat sebanyak 20.300 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini We knew the world would not be the same. A few people shocked. A few people cried. Most people were silent. But we all have an obligation to take care of others that strive to keep moving. Going forward so we can fight for our family. We fight for others and we fight for our loved ones. And we realized, even if the world feels uncertain, it's reassuring to know things that were important before still matter today. Connecting families and businesses around Asia.
across borders, helping to keep doors open. Because we're all in this together. For better days and a brighter future. At the beginning, GNT worked with Huawei, since Huawei Cloud has the flexible cloud architecture, which can meet the high performance requirement brought by e-commerce promotion. Also, Huawei Cloud provides 7/24-hour services, which guarantee timely delivery of GNT system. We know many of the packages are in urgent needs during the pandemic hard time, and our sprinters finally make it at the first time. We will spare no effort to stay together with people to get through the hard time. We believe storm always give way to the sun. Oke, itu cuplikan dari kolaborasi Huawei dengan GNT. Jadi kita membantu pengembangan bisnis mereka di saat pandemi kemarin, membuat bisnis mereka tetap termaintain dengan baik. Mungkin cukup sekian info dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk penjelasan terkait Huawei Cloud ini. Harapannya mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan streaming hari ini bisa mengeksplor terkait Huawei Cloud, khususnya dengan program Spark yang kita miliki untuk startup. Oke, terima kasih. Selamat siang. Thank you, Mr. Surya Irawan. Thank you so much for your introduction. I got a lot of information and insight as well. Now, without further ado, let's tune into our panel topic for today, AI as solution in achieving Indonesian digital transformation. Therefore, I would like to invite our moderator for today, Clarice Halim. Clarice is currently working as an editor at Tatler Indonesia and in charge for all creative and visual contents and concepts. On the side, she is also overseeing GNT Asia's content and community events in Indonesia to connect with inspiring people and build an impactful community. To Clarice, the stage is all yours. Thank you so much, Rosa. Good afternoon, everyone, and thank you once again for joining us today. My name is Clarice, currently working as GNT editor and also Tatler Indonesia, and I will be moderating the discussion for the next 45 hours. We are going to have panel discussion with 4 incredible speakers, which will discuss about AI as the solution in achieving Indonesia digital transformation. Now, I would like to invite the speaker to the panelist session. First one, we have Mr. Randall Wang Feng as the solution sales head Huawei Cloud Indonesia. With more than 9 years experience in working with Huawei, Randall has been pushed toward embracing new challenges, finding and determine technology strategy and solution in running the Huawei solution sales head in Indonesia, have worked and focused in IT solution test system engineering, IT infrastructure sales product manager, intelligent computing business group for Indonesia carrier industry, and finally, Huawei Cloud BU for AI business in Indonesia. Good afternoon, Mr. Randall, and thank you for being with us today. Hi, good afternoon. Good afternoon, Mr. Randall, and thank you for being with us today. Yeah, thank you. Okay, next one, I will introduce another panelist, which is Mr. Bambang Dwi Anggono. As the Director Layanan Aptika Kominfo,
But unfortunately, Pak Bambang had an urgent matter with Minister now. So, Dwi Elfrida Martina will take over his place for today. Ms. Dwi, as the coordinator of LAIPD, e-service for local government from Kominfo. She's in charge person of movement toward 100 smart city in Indonesia. She drafted minister regulation concerning registration of electric system of government institution, regulation concerning accomplishment of system electronic within central and regional government institution or known as e-government, and regulation concerning accomplishment of information and electronic transaction, especially chapter management of domain names. Good afternoon, Ms. Dwi. Thank you for being with us today. Yeah, good afternoon. Okay, so I'm moving on with, to introduce the third panelist, which is Dr. Suyadiputra Liawati Mena, as a lecturer from Binus University. Dr. Suya has been lecturer for more than 30 years, teach logic and algorithm with Pascal, C language, assembly language, basic electronic, digital technique, microprocessor, interferencing, application of microprocessor, introduction to information technology, organization and architect of computer design, mechatronic 2, introduction to electronic data processing, and many more. Good afternoon, Dr. Suya. Thank you for being with us today. Good afternoon, everybody. Thank you, Clarice. Okay, now, last but not least, I will invite Mr. Rama Aditya as CEO and co-founder of Clue. Rama Aditya, as a CEO of Clue, or known as Clue.id, is to make sure safety and security in urban areas are in place while maintaining livelihood of rural areas, with a mission to accelerate positive changes worldwide, empower cities with the solution around the world, and join the rank in becoming smart city. Clue itself provides an ecosystem of smart city solutions such as AI-powered collaborative surveillance solutions, citizen participation platform, AI and IoT-powered smart mobility solutions, COVID-19 thermal detection system, and Smart Nation platform. Good afternoon, Mr. Rama, and thank you for being with us today. Hi, Clarice. Good afternoon. Hi, everybody. Okay, so without further ado, let's jump into our panelist session with the topic AI as the solution in achieving Indonesia digital transformation. So for this topic today, I will ask one by one for a specific question because you guys are the one who experts in the industry itself. Can I start with Mr. Randall? Sure, no problem. Please. Okay. So Mr. Randall, as the solution sales head of Huawei Cloud Indonesia, I wonder how Huawei innovation can help the development in the AI industry in Indonesia. So actually, firstly, let me introduce what is Huawei's AI strategy. Huawei's AI strategy is continuously invest in the basic research and AI talent development. So we committed to building a full stack and all scenario AI solutions and an open global ecosystem. So full stack all scenario refers to Huawei's AI are oriented to cloud, edge, and device scenarios. Huawei AI not only provides abundant and cost-effective computing resource, but also provides an easy-to-use, efficient, and end-to-end AI cloud platform. So by this platform, the developers, the AI staffs can easily build their AI applications, but the cost is very low. But you may ask, what are the advantages of our full stack ARR? So as we know, the traditional workshop-based AI development usually involves one model for one scenarios. The model samples are limited and the AI model precision is not very good approved. So Huawei full stack AI architectures can enable unified models for multiple scenarios, automatic data production, and high model precision. In addition, Huawei also has powerful tools such as our pre-trained large penguin model, which is a huge model
large model, which is similar as like GPT-3, which can provide the pre-trained AI model for the developers and the AI startups, and also involves a lot of the industry experience inside already. So the AI developers and the Indonesia AI startups can use it very easily to build their own AI applications. And we also have our Super AI Solver, which is dedicated for the decision-making scenarios. And also we have Huawei AI large, our AI own Huawei AI framework, Metaspore, which is also open source for the industries. So the developers can use the framework to build their AI algorithm and operate it easily. So this is we can contribute to Indonesia. And for the AI talent part, Huawei invests a lot in the AI talent. So since last year, we have already opened the AI courses in Indonesia, Gajah Mada University, and more than 600 students have joined our AI courses. And currently, also more than 30 universities in Indonesia also join Huawei ICT Academy. We also deliver our AI courses and AI knowledge to them, and more than 50% of them have already passed Huawei AI certification. So this is full Huawei have contributed to Indonesia, and we bring to Indonesia for AI industries. Thank you. Wow. Then I want to ask, if we compare it to China, where Huawei invented, what are the challenges or threats that to develop the AI in Indonesia if we compare to the China country? I think there are several challenges to develop AI in Indonesia. So the first challenge, I think, is still the infrastructure. So the strong infrastructure foundation can provide the reliable and widespread connectivity that AI requires to be effective and useful. This includes the network connection and the cloud. So affordable and reliable connectivity is important for the growth and development of AI. And it will also help more people to join the benefit from AI. So flexible and distributable cloud platforms give companies of all sizes, especially for small companies, SME, to access the advanced AI technology without huge investment. This makes it easier for the small companies to experience with new services, expand their global research. So that's why even Huawei, we also have our own AI hardware solution, but we still focus on to deliver the AI from our Huawei Cloud, so that everyone can join the inclusive AI service and infrastructures. Because not many people can buy the expensive GPU or NPU servers. So this is the first challenge. So second challenge, I think, is still access to data. So one reason AI can grow rapidly in the explosion of data, the cross-border data flows are an enabling force for businesses around the world. SMEs especially benefit from the flow of data across the borders. The public sector also benefits the cross-border data flows. Organizations in the healthcare sector, for instance, they increasingly rely on this data to improve the research and provide faster, better health service. However, currently the Indonesia data sharing and flow is not very good, and the data is still siloed in each sectors. But in China, this is different. China, in each province, our government already think data collaboration, data governance is very important. So in each province, our government have built an agency dedicated for big data, and they collect all the sectors data into their data lake, so that they can governance, so that they can provide the data service to all the sectors by this way to share the data. And the third challenge is still for the human capital. So in the digital economy, workers and the business looking to use and benefit from AI system need computer sciences skills and knowledges. And the AI, especially for AI, they need high skills for the mathematics. So this will increase the
lack of learning AI. The first changes, I think, is still the trust and the partnership. So AI, because they need the user data, so the privacy is very important. So Indonesia people should overcome the privacy concern about using AI. And the last change, I think, is the ecosystem. So it's very important to build the metro and emerged local AI industries. So I think the government should consider more for the right enabling policy, which can support the growth of Indonesia national AI value chain for the local industries. So this is I think the 4 changes which is different currently Indonesia face for the AI industry development. Thank you. Okay, thank you for that was for the challenges and threats. And I kind of wonder if it's possible to have Huawei AI that enable for smart city. Yes, sure. Yes, actually, for smart city, as you already shared the video in the beginning. Actually, in that video, already shared some Huawei smart city solution and what's the benefit of that. So here, maybe I will introduce our concept of the smart city. So for the smart city area, so with the rapid development of the ICT technology, actually many cities, especially China, already implement the smart city solutions. However, the current built smart city are mostly static and generally remains in a weak artificial intelligence state, such as only can provide the ability such as identification, comparison, and display. They lack the ability to process, understanding, and think of information. That means currently smart city have reached the stage of hearing, seeing, and sensing, but still have a big gap from the age of thinking and decision making. So with the development of technology and the new requirements, the smart city should grow into a future infrastructure which is capable of self-optimization, self-learning, and self-evaluation, and promotes the evaluation of cities to a cognitive intelligence and decision-making intelligence. So knowledge graph technology is one of the key technologies that can connect the decision-making and the cognitive intelligence. So in future, the interaction between cross-model data learning and the knowledge graphs will promote the application implementation of the smart scenarios. So based on the massive data, a city-level industry-wide knowledge graph will be conducted to provide global and real-time perception of the city overall situations and provide end-to-end solution for different industries and domains. So come back to the Huawei AI, we seek to innovate and upgrade smart city from the perspectives of knowledge, data, algorithms, and computing power. And by these 4 key root technologies to help the government to increase the smart city abilities. For data, Huawei suggests break down data silos formed by technical and management barriers. We suggest sharing and exchanging the data from the multiple resources. Because for the most of the smart city platforms, the interconnection mechanism between government data and the social data is still lacking. There is a big gap between the integration and the utilization of government data and the social data. Massive data is still owned by the internet companies and internet giants and the major technical carriers. Their data are still not fully used. Huawei AI aims to accelerate data synchronization and sharing in public service and promotes platform internet connections with social data accumulated by enterprises. So by this way, to accelerate digital governance, for example, accurate user profiles of enterprises can be merged with the facial data of public security department, which by this merge can ensure the accurate facial orchestration.
And for computing power, AI underlying technologies such as machine learning, deep learning, the NLP, the knowledge graph, and the content recognition search frameworks can be combined as basic automatic capabilities and present to the upper layer operators in smart cities. And for algorithm, Huawei also built several large AI models, which our brand name is Pangu. These AI models can act as a smart brain of the city, act as a big brain of the city. They can solve all the problems, all the questions which meet by the cities. Before, if we want to solve the problems, each scenarios, each cases, we must deploy the AI model. But with large Huawei Pangu model, Pangu algorithm, we can use only one model to solve our problem. And for the knowledge part, Huawei AI analyze and mine city data in a structured manner through knowledge computing to effectively support city resource allocation and services. So this is the 4 parts Huawei have developed and contributed for the smart city scenarios. Thank you. Okay, for one last question. What about the Huawei Cloud AI presentation before? Can you share with us what the main uniqueness or advantages of this interesting technology from Huawei? Oh, sure. Actually, as I mentioned just now, Huawei, we do not only provide a hardware or infrastructure solutions. Even we have the Atlas service infrastructure is dedicated for AI. They use the NPU chips, which have a huge performance for the computing power part. But Huawei also, the most important, we have a cloud platform, which names the Huawei Cloud. So in the Huawei Cloud platform, the users of our Huawei Cloud can use our computing power, can use our AI abilities, such as NLP, such as ASR, such as TTS. All the AI service can be get from the cloud, and it is easy to touch. So for the users, they just need apply one account and pay some proper money to buy such service. Then they can directly enjoy the device services. No need to buy the simple server to install the OS, configure the network, and also install the library, which required by the professional AI developers. So by this way, we can reduce the AI development bottleneck. So let more and more people to start to use AI and develop AI. So I think this is the most important advantages of Huawei. And in our Huawei Cloud, we also collaborate with many partners of AI, so they can also deploy their AI solutions in our cloud and use the Huawei Cloud to help them to sell to our users. Because Huawei Cloud is a worldwide worldwide cloud platform, it can reach all the world's customers. So that means if you deploy your AI solutions and you deploy your AI solutions in Huawei marketplace, so that means other countries, other place, people, they can also join, they can also use, and you can get back your investment. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Randall, for the insight of the Huawei Cloud AI, and the AI industry itself. I'm moving on for the second panelist, which is the only lady beside me, which is Miss Dwi. Miss Dwi from Kominfo as a coordinator of LAIPD, e-service local government. Now, Miss Dwi, I will talk with you in Bahasa in English. Which one do you prefer the most? Yeah, you can be both. Never mind. Okay, You can also use English, yeah. Okay, so maybe the first question I want to ask, because you're from Kominfo, how far AI has been implemented in Indonesia digital transformation? Well, talking about artificial intelligence, honestly, we haven't reached that way yet to implement in local government, because we are now in current condition, we are trying to reach One Data Indonesia. It means that we are trying to
reach out to local government. There are 514 city and counties in Indonesia and 33 provinces in Indonesia, and also about 60 something central government institution. So in current situation, we are trying to make all these institutions in local and central government to integrate their data, to integrate the applications, and we regulate it through the peraturan presiden tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. So, and we hope when we already achieve One Data Indonesia, and also there is a peraturan presiden tentang Satu Data Indonesia, by implementing those two regulation, and we can reach One Data Indonesia, and then the next step will be artificial intelligence in order to help the president, of course, the ministers, the mayor, the regions, take the better policy for each city, for each counties, for province, and also for each institution, central institution government, or for each ministries, of course. So we do our best to go to that direction. Oke, so berarti sebenarnya ada digital shifting nggak sih di Indonesia, apalagi especially for AI ya? Yeah, of course. Especially since pandemic COVID-19, yeah. Now our force is in Indonesia bagian timur, and also some Indonesia bagian barat, west Indonesia, that lack of stable infrastructure for ICT. Our main priority is to all Indonesian people have the same access, a good quality access to the internet. Of course, is the first thing, yeah. And then also for the local government to manage the data distribution and the data transaction, the data the data among local government, province government, and also central government can be reach each other, integrated each other, kind of like that. So, it's the current condition, but the now is the transformation digital. There is the shifting, especially to force the least developed city or counties, kabupaten kota yang paling tertinggal, how to support them to have better infrastructure to get the same good internet access, of course. Okay, so we heard from Mr. Randall tadi juga kan ada talking about how the government should be contribute in the AI development, which I want to ask about the government work in improving the level of understanding for people in Indonesia about AI. Yeah, sure. Well, first of all, I will introduce you some steps that we are going through to that level. Yeah, especially through our program. It's called the Movement Towards Smart City. In 2017, it's called Movement Towards 100 Smart City, because it was supposed to be for 100 city or counties in Indonesia to become a pilot project for this program. But then this program is seen by the president as a good program, have a great impact to the people, also for the local government itself. So we are asked to do this program to another city and region, and our target now become 514 city and counties in Indonesia. Then through program Smart City, we try to improve the literation, to socialize the digitalization, of course, to the local government, also to people who are living in a city, another city and a counties in Indonesia, of course. Yeah.
The first that we are trying to reach through program the movement towards smart city is to give holistic understanding about what smart city really is to local government, and also to, of course, to the mayor and region, of course, because a few years ago when the smart city is start to, like AI, like artificial intelligence, it was smart city, right? Start to be booming in the market, in IT market. And then, unfortunately, some city and counties claim themselves as a smart city just because they have some spot of CCTV, also just because they have a command center, a great command center, and they spend a lot of money to buy that infrastructure, which is not wrong, totally not wrong. But they don't know how to make maximum utilization from that infrastructure. So when they already purchase, they don't know how to use those infrastructure for the greater of their institution. And then also, we don't want to be a wide misunderstanding in local government about what it is smart city really is. So this program was started from those proposed that to give a holistic understanding to local government what smart city really is. And then smart city is about 6 dimensions, about how the local government, a good government, how but to provide good living environment for the society, how to increase the society understanding about digitalization, utilization of digital infrastructure, kind of like that. All aspect in the city, how to make environment is a better place to live in, kind of like that. And then so they are not so easy to claim themselves as a smart city, because we don't want to be embarrassed to another country also, right? When one city claim themselves as a smart city just because having a spot of CCTV or a command center, we don't want like that. We want them and have a fully understanding about what smart city really is. And then, of course, to get the high commitment from the mayor or region, their commitment to implement to make digitalization is wider in their city, of course. So to changing or to shifting their focus in spending their money. If, for instance, if previously or annual budget is only to perbaikin jalan, or to make something that I cannot say that is useless, but maybe with the giving them a picture or explanation about how smart city really is, then they can shifting their focus on spending their budget also. Maybe already start to thinking about the infrastructure that completed with the IT. So because it's demand, right? IT is not a choice. IT is a demand from this era, right? Bukan teknologi kan bukan pilihan ya. Itu tuntutan zaman. At the end, all the government, local government, province government will use high technology infrastructure in their daily routine, right? It's not a choice, it's a demand of this era, demand of the changing of the world, especially when the COVID-19 come along. Is the demand is make faster, that everybody have to be online, provide online as always offline. So then we try to make them not only buying, but then also can use get the maximum advantage from all the IT infrastructure they spend to. It's kind of like that. And then also from the 100 smart city that we chosen from 2017 to 2019, then this year we chose 48 city and counties, that because our focus now to prepare ourselves to reborn from the tourism sector that is kind of collapse during the pandemic. And then after the vaccination, we are trying to help them to prepare themselves, the city and counties that have tourism potential,
in Indonesia, and when the COVID hopefully is gone, or we can already adopt with that 100%, and try and then also we have a trust from tourists to come again to Indonesia, kind of like that. Those city and counties is more prepared in the means of to make their city and counties more livable to be visited, and also how to complete it, or the city with the application or the ICT infrastructure that needed to make the tourism object is more attractive to others, kind of like that. So it is the first stage our effort toward artificial intelligence, when the less local government using manual, or the more they using digitalization or connectivity with internet, then the more we get more data from them, and then the faster we are going to artificial intelligence. It's all that I can say to you about that. Okay, thank you so much, Madui, for the insight that we now know what government is working on, especially for the AI industry and AI for specific. Now, I want to thank you so much. I want to move on to Dr. Suryadi Putra. Dr. Surya, I want to ask about the activity, the learning activity in Indonesia. Yes, okay. Dr. Surya, mengenai Dok, mungkin ada kalau misalkan ada device yang lagi supaya nggak gemah. Nggak, udah nggak Ya? gemah lagi? Ya, Udah. sudah aman. Oke. Oke, yes, Nah, sedikit masih gemah, apakah bisa dikecilkan lagi? Lift. Udah di lift sih, udah lift video, udah lift sound. Oke, Dr. Surya Putra, kita mau nanya nih, sebagai lecturer dari BINUS University. Dari AI sendiri, itu dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya ini berpengaruh dalam hal apa sih? Ya, sebenarnya kalau masa depan itu, atau sekarang juga bisa mulai ya, jadi AI itu akan membantu personalisasi, terutama buat mahasiswa. Jadi buat siswa juga. Jadi kadang-kala satu dosen atau satu guru dengan 50 siswa itu kan susah. Dia harus bisa satu paket, ya udah begitu untuk semua orang. Nah, nanti dengan bantuan AI itu nanti bisa personalisasi. Jadi nanti muridnya secepat apa belajar, learning pace-nya seberapa, ya dia belajarnya begitu. Jadi dia bisa, setelah belajar ini, dia perlu belajar ini. Dan itu nanti dosennya atau gurunya tinggal melihat dan memonitor dan membantu. Dan juga nanti AI itu bisa membantu untuk chatbot, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum, FAQ. Jadi siswanya kadang-kala dia merasa malu, minder ya, ketika nanya melulu kayak tamu. Jadi dia merasa udah diem-diem aja. Nih kalau ujian nggak bisa tuh kan jadi kecewa. Kita dosen tuh kecewa ya kalau ditanya ada pertanyaan diem aja. Tapi begitu ujian jeblok tuh yang salah siapa. Jadi kadang-kala kalau dibilang wah rata-rata kelas ini lulus semua kok, cuma 1-2 orang yang nggak lulus, ya itu juga kan kasihan juga sebenarnya. Mungkin dia sebenarnya bisa, cuman dia mungkin merasa nggak ada yang mau bantuin, dia mau tanya sama siapa, malu. Nah itu nanti perlu akan dibantu sama AI sih, kira-kira gitu. Oke. Nah sebenarnya berarti apakah masyarakat Indonesia, terutama students itu masih beradaptasi dengan AI teknologi sendiri? Kalau menurut saya sih anak-anak muda milenial ini sekarang gampang sekali adaptasi ya, apalagi untuk yang di bawahnya milenial ini yang lebih baru-baru lagi ya, seperti bayi. Saya sudah baru punya cucu 1 tahun lebih, itu tiba-tiba udah jempolnya udah gesturnya dari jempolnya udah main HP, itu udah lihat HP, udah bisa mencet apa. Jadi wah teknologi udah semakin mudah ya, apalagi dengan kemajuan user interface-nya lebih mudah, misalnya lebih gampang lagi sih. Jadi menurut saya sih adaptasi. Ya sekarang aja orang bilang dulu Zoominar apa, lewat web, online apa, itu kan sekarang udah umum gitu. Malah sekarang kita udahlah enakan Zoom aja, daripada jauh-jauh naik kendaraan macet, udah buang waktu, buang tempat, udah sekarang Zoom aja semua gitu. Nah kalau misalkan Dr. Surya Putra ini kan dari lecturer BINUS University, di mana banyak nih expertise
expertise di bidangnya, terutama di bidang teknologi. Tapi di Indonesia sendiri, apakah kita sudah punya cukup expertise di bidang AI? Kalau dibilang cukup sih belum ya, tapi kalau ada tokoh-tokohnya ya. Dari ITB itu ahli bahasa NLP ada, yang dari ITS ahli Spinnaker untuk otak elektroniknya ada, yang dari UK Petra ahli apa juga ada. Jadi sebenarnya Unpad, UI, ITB, IPB, dan lain-lain lah ya. Malah ada yang founder-foundernya 7 founder perguruan tinggi, mereka sudah punya superkomputer segala macam. Jadi kalau dibilang ahli ada, cuma kalau banyak belum. Kira-kira gitu sih. Oke, nah kalau yang perlu disiapkan di bidang pendidikan untuk menambah pengetahuan mengenai AI di masyarakat ini apa, Dr. Surya Putra? Nah, makanya kita perlu duduk bareng. Jadi kadang-kadang kita tuh, saya merasa ya, kita tuh kadang-kadang merasa, oh ini ilmu saya, ini bagian saya seolah mau gini, orang lain nggak boleh ikutan. Itu mesti udah gak zaman lagi lah ya. Mesti kita saling sharing. Jadi jangan lagi, oh ini hanya untuk golongan saya aja, enggak. Jadi kalau bisa tuh kita untuk Indonesia, seperti Pak Jokowi bilang, ya ini untuk kemajuan bangsa. Jadi jangan lagi kita menonjolkan apanya, misalnya dari background-nya siapa gitu, dari perguruan tingginya gitu, enggak ya. Nah makanya saya men-set up beberapa face group untuk orang-orang belajar bareng. Misalnya kayak AI itu ada yang umum, ada yang khusus dengan Huawei, yaitu Huawei Atlas Komunitas. Jadi kita bisa saling sharing pengetahuan. Jadi cara menularkan pengetahuannya dengan men-sharingkan. Jadi sebenarnya juga cara belajar yang terbaik adalah mengajarkan ke orang lain. Jadi kita terdorong untuk mempelajari, menerangkan orang lain supaya orang lain ngerti. Jadi kita juga sebenarnya mengerti juga. Nah itu akan menempel di otak lebih lama gitu. Jadi mau nggak mau ya share. Dan kita diskusi. Kalau kita nggak ditanya ya kita diem-diem aja. Justru dosen tuh merasa senang kalau ditanya. Dia merasa tertantang untuk mencari jawabannya dan dia men-sharingkan jawabannya kayak gitu. Jadi sebenarnya AI industri teknologi ini benar-benar udah bisa banget di Indonesia dan sebenarnya kita juga punya banyak expertise. Cuman memang butuh digali lagi dan anak-anaknya butuh pengembangan lebih lanjut seperti itu ya. Iya kayak gitu. Dan beruntung ada kampus Merdeka ya. Kami di BINUS dengan beberapa perguruan tinggi lain, dengan Huawei juga, dengan MSIP ya. Merdeka sertifikat itu kita mendukung sampai ribuan mahasiswa untuk mereka belajar independen, mereka belajar langsung dari teknologi dari industri sih. Kami dari BINUS menolong dari Telkom-U, dari BINUS sendiri, dari segala macam untuk belajar teknologi Huawei Cloud kayak gitu. Oke, thank you so much Dr. Surya Putra. Nah, kita mau melanjutkan ke last speaker nih pada hari ini, yaitu Mas Rama dari Clue. Mas Rama, co-founder and CEO dari Clue. Mas, tadi kan kita udah ngobrol dengan Dr. Surya Putra mengenai pembelajaran, mengenai di bidang tech education. Sekarang nih, Mas Rama di Clue kan yang bagian implementasinya nih, Mas. Can you share, Mas, explain the benefit of AI in the smart city in Clue application? So, ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Terserah, enaknya Mas aja. Jadi, smart city ya, dengan AI. Itu background-nya sebenarnya kalau dari smart city itu, kenapa ada kata-kata smart city itu karena kondisi permasalahan yang kita lihat ke depannya nih. Urbanisasi yang terus heboh, orang makin banyak pindah ke kota kan. Trennya kan 70% orang by 2025 bakal pindah ke kota di Indonesia dan juga di kota-kota besar lain di negara lain. Nah, dengan adanya urbanisasi yang sedahsyat itu butuh monitoring tools yang benar-benar bisa membantu si pemangku kebijakan di kota tersebut untuk bisa memonitor kotanya gitu. Nah, salah satunya adalah AI gitu. Gimana AI itu bisa mengaugment petugas di lapangan, pekerja pemerintah juga gitu, menggantikan pekerjaan mereka biar yang sifatnya lebih rutinitas ya, lebih automate lah gitu, yang lebih berulang-ulang untuk bisa digantikan di-augment oleh AI, kira-kira seperti itu. Dan salah satunya ya kalau dengan implementasi di Smart City yang kita udah jalankan, so far kita memang total itu ada sekitar 60 kota di Indonesia, ada juga kita implementasi 2 kota di Jepang, di Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, ini kebanyakan memang lebih ke arah
pengimplementasian menggunakan vision AI ya. Jadi vision yang lebih ke arah mata ya, surveillance, untuk bukan menggantikan, tapi lebih ke arah memberdayakan CCTV yang udah ada di kota tersebut agar lebih pintar gitu. Jadi lebih untuk mendeteksi violation, intrusion, udah gitu juga ada anomali, jadi hal-hal yang nggak normal gitu bisa kita langsung deteksi. Nah, ngomongin terkait smart city, gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi tersebut agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh stakeholder yang terkait. Nah, stakeholder dari satu kota itu kan ada 3 ya. Jadi satunya government, industri, sama citizen itu sendiri gitu. Nah, government sendiri gimana caranya bisa menindaklanjuti permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi dari CCTV yang kita capture, kita bisa langsung distribute ke SKPD terkait di pemerintah kota tersebut gitu ya, untuk bisa ditindaklanjuti. Tentunya ini tadi saya juga mendengar dari Kominfo juga, betul. Jadi memang ini semua tergantung ke kotanya lagi, gimana caranya agar kota tersebut bisa komit ya untuk bisa menindaklanjuti. Karena dari sekitar 60 kota tersebut yang kita udah implementasi, banyak juga kita temui banyak kota-kota yang ujung-ujungnya cuma launching aja, akhirnya nggak komit untuk bisa menggerakkan kotanya ke arah yang lebih baik gitu. Itu menjadi masalah rahasia umum lah gitu untuk smart city di Indonesia. Dan ya, karena itu kita clue sendiri, kita memang fokusnya kan ke smart city ya. Kita benar-benar milih ibaratnya kota-kota mana yang udah siap. Jadi siap secara infrastruktur, juga siap secara komitmen dari si pemangku kebijakan kota tersebut gitu. Yang kedua adalah si industri ya. Jadi industri ini lebih ke enterprise di kota tersebut. BUMN, BUMD itu juga bisa menggunakan AI kan untuk bisa ke arah surveillance atau mobility, dan juga citizen. Nah, kalau misalnya orang tahu tentang Clue, mungkin di awalnya kita bergerak dari pelaporan masyarakat digunakan DKI. Nah, tapi citizen ini kan menjadi bagian dari kota tersebut untuk bisa memberikan perubahan kan. Gimana caranya selain CCTV yang menganalisa, karena nggak semuanya bisa di-capture lewat CCTV, kayak got mampet kan itu either sensor atau citizen yang ngelaporin kan, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi 3 kombinasi dari stakeholder ini harus saling komunikasi. Ini yang paling penting untuk bisa menjadikan smart city itu, satu kota tersebut menjadi smart city, adalah kolaborasi informasi antara stakeholders. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau we talking about COVID-19 nih Mas, waktu kemarin COVID-19 dengan adanya AI di Clue application, apakah itu membantu? Apa ada new story nih Mas, yang misalkan, wah untung gak AI pas kita lagi COVID begini, jadi ada something new yang kita bisa kerjakan. Ya, jadi untuk solusi AI kita tuh salah satunya yang kita develop langsung. Jadi AI waktu itu tuh, jadi COVID tuh waktu itu kan heboh pas di bulan Februari 2020 kan. Kita kebetulan udah ada research terkait, telepon saya bunyi. Research terkait engine dari AI untuk yang terkait dengan COVID ya. Salah satunya adalah orang-orang kan waktu itu nggak boleh berkerumunan di jalan. Udah gitu juga nggak boleh, harus menggunakan masker, social distancing gitu kan. Nah, selain masyarakat yang kita empower untuk bisa melaporkan hal-hal tersebut, ada juga CCTV yang kita gabungkan dengan sensor, dengan thermal sensor, contohnya untuk di pintu-pintu masuk kota tersebut atau pintu-pintu masuk mall, gedung, untuk bisa mendeteksi orang-orang yang ya itu suhunya tinggi, tidak menggunakan masker, dan kita berhasil di salah satu kota, saya kasih contoh aja ya, karena total itu kita menjual hampir 1.000 devices at that time dalam span waktu beberapa bulan tersebut. Dan ada satu kota yang menggunakannya secara efektif. Jadi salah satunya adalah dia taruh di terminal-terminal bus dan juga di pintu-pintu masuk kota. Nah, ada beberapa yang ke-capture karena memang suhunya tinggi, dan itu langsung ibaratnya langsung di-antigen di tempat lah gitu. Dan sebagian, nggak sebagian besar, tapi ya sebagian memang ternyata garisnya 2, seperti gitu loh, akhirnya jadi nggak boleh masuk. Nah, dan kita collect datanya itu lumayan banyak, ribuan lah kira-kira gitu. Dan ini yang memang saya pikir ya cukup memberikan impact, karena Clue is all about making impact kan. Kita at the end of the day, technology have to accelerate positive changes lah gitu, to make impact. Nah, itulah salah satu gimana kita ngelihat COVID-19 ini, how we can leverage from the situation into actually an opportunity for the business as well as for the public gitu. Gimana kita bisa make cities in Indonesia to be more secure.
Nah, in the near future nih Mas, using AI technology, ada nggak sih a new collaboration or new things yang mungkin Clue akan gunakan AI lagi nih, yang memang lagi di plan dan udah mau di launching nih Mas, yang bisa di-share with us? Sorry, gimana? Jadi ada nggak nih teknologi yang menggunakan AI lagi yang Clue gunakan nih? Kalau yang kemarin kan di COVID-19 menggunakan yang buat suhu nih. Ada nggak dari Clue sendiri new invention yang lagi mau dibikin nih, innovation buat dilakukan lagi nih di depannya? Jadi kalau innovation tentunya ada banyak yang kita lagi lakukan terkait dengan environment, terkait dengan kebanyakan sih environment dengan mobility. Tapi ada satu yang kita udah launch dan kita akan baru kayak luncurkan secara publik itu mungkin di awal tahun depan. Nah ini misinya adalah to democratize AI. Jadi karena kalau ngelihat AI itu kan sekarang kebanyakan dipakai ya surveillance ya, yang tadi saya ngomongin dari tadi untuk facial recognition, untuk itu violation dan sebagainya, itu dipakainya oleh the big guys, either government or enterprises kan, karena memang bisa dibilang harganya juga bisa cukup heboh gitu, kira-kira kayak gitu kan, kalau dibuat jadi total bundling solution. Nah, kita ngeluncurin nama website clue.ai. Nah, jadi clue.ai ini lebih ngarah ke SME ya. Jadi office space, retail shop, restoran, dan lain-lain, itu bisa langsung ke website tersebut, daftar. Kalau mereka udah punya CCTV, mereka bisa langsung connect CCTV-nya pakai melalui platform kita. Udah gitu langsung up and running within 5 minutes. Jadi mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pemerintah kota, ibaratnya di gedungnya mereka atau di pabriknya mereka lah, kira-kira kayak gitu. Dalam waktu yang sangat cepat dan langsung bayar di tempat. Jadi ibaratnya kayak join ke inilah e-commerce, Tokopedia, Bukalapak gitu untuk bisa langsung bayar langsung lah gitu. Dan ini joinnya juga sangat cepat lah gitu. Karena memang fully SaaS already and it's quite simple to get you on board. Nah ini udah kita luncurkan tapi baru beberapa bulan terakhir ini dan kita udah menerima puluhan sampai ratusan klien langsung on board. Ada yang dari restoran, office space. Kebanyakan use case-nya memang ke COVID ini sih related detections ya, lebih ke face mask detection, facial recognition untuk attendance, begitu juga people counting, surveillance untuk orang yang biar nggak terlalu berkerumun dan sebagainya. Itu banyak digunakan sekarang dan saya rasa our mission to actually democratize AI hopefully will be achievable with this new platform gitu, menggunakan SaaS. Okay, thank you so much, Mas Rama. And thank you so much for all the panelists today, Mr. Randall, Ms. Dwi, Mr. Rama, Dr. Suryadiputra for this question and beautiful insight. Okay, to conclude today's talk, the use of AI is very important in daily life, especially during the COVID, we can say that. But the importance of AI is also need other people or other sector to be in there, to be in the community. Jadi semua orang bisa menggunakan AI jadi lebih baik lagi. Seperti contohnya hari ini, Kominfo pun penting banget menggunakan AI. Tapi dari Kominfo sendiri juga butuh nih those people seperti dari Clue yang melakukan smart city. Dan dari Clue sendiri juga butuh nih orang-orang seperti contohnya yang expertise di bidangnya untuk education. Seperti yang disampaikan Dr. Suryadiputra mengenai expertise yang dibutuhkan. Dan lastly, kita juga butuh banget namanya AI punya yang inventornya dari Huawei, dari yang sudah dijelaskan oleh Mr. Randall. Nah, thank you so much semuanya. Thank you everyone yang turning in until the end of the discussion. And once again, thank you for our inspiring speaker, Mr. Randall, Ms. Dwi, Mr. Rama, and Dr. Suryadiputra for your time and insight that you share with us. Thank you. I'm Clarice. Until we meet next time, I'll give back to Rosa. Thank you. Have a good one. Have a good one. See you. Thank you so much, Clarice Halim, and also to our amazing panelists, Mr. Rama, Ms. Dwi, and Mr. Randall, and also Mr. Suryadiputra for being with us today. What an insightful discussion. I hope all of us that are joining us today can bring few key takeaways and apply it on your business. Now we're finally reaching out to the end of our event. After the creation process, there are 8 startups that will join the speed dating session with our partners. Please go to the Zoom link
link that have been shared after this. I would like to say once again, thank you so much for joining us today. Thank you to Huawei for supporting our InConnect program today and our program partners, Telkomsel Mitra Inovasi, Kejora Capital, OCBC and ISP, Ventura, and Skystar Capital. Stay tuned on our Instagram at kumpul_ID to get the heads up for more exciting programs to leverage your business. I am Rosa, and I'll see you next time.